Halo, halo. Yang di atas siapakah? Halo, streaming. Streamingnya tidak boleh mati, harus nyala sampai azan maghrib dan lihat orang makan. Udah. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat Ustadz Is menyerah, Ustadz Novel datang. Iya, masih ada 20 menit sudah berhenti ngajarnya. Ini termasuk koruptor waktu ngajar karena kehabisan bahan. Ikhwani rahimakumullah, insyaallah kita akan belajar dalam waktu 10 menit. Mudah-mudahan berkah. Ya, mudah-mudahan berkah. Masalah teman. Ya, masalah teman. Seperti yang kemarin kita jelaskan bahwasannya teman ini sumber kebaikan dan sumber keburukan. Ya, bab yang ke-9 memilih teman yang baik. Sudah menjadi sunatullah dalam mengarungi bahtera kehidupan dunia, manusia membutuhkan teman. Kemampuan memilih teman sangat menentukan keberhasilan seseorang baik dalam permasalahan di dunia maupun di akhirat. Pertemanan dengan orang-orang yang mulia yang dekat dengan Allah Ta'ala selamanya menguntungkan, terutama saat di akhirat nanti. Allah pun menyatakan bahwa orang-orang yang menjalin pertemanan di dunia kelak di akhirat akan saling bermusuhan, kecuali pertemanan orang-orang yang bertakwa. Allah Ta'ala mewahyukan, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Az-Zukhruf ayat 67. Bahkan orang-orang yang berada di neraka pun menyesal karena telah menjadikan orang-orang yang tidak bertakwa sebagai teman. Allah mewahyukan, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Sungguh celaka besar bagiku kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Al-Furqan ayat 28. Nah, ini kita bahas dalam waktu 7 menit. Kitab saya kok menghilang di mana? Oh, dipakai Ustadz Is tadi ya. Ya. Bismillah. Musuhan karena saling menyalahkan dan saling menyeret temannya ke neraka yang penuh dengan siksa. Naudzubillah min dzalik. Ya. Halo, Mas Rio. Gambarnya kok hilang? Cahyo. Coba cek, nah itu outputnya jangan hilang karena buat monitor saya. Ulangi lagi. Ini tidak makan nggak apa-apa, yang penting ceramah. Oke? Ya, saya ulangi ya. Ini penting. Mulai dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bab ke-9 masalah memilih teman. Kalau pengen sukses di akhirat, cari teman yang betul. Pengen sukses di dunia, cari teman yang betul. 2 ayat yang tadi sudah saya bacakan menggambarkan di akhirat orang-orang yang buruk, yang jahat, yang gak bertakwa itu nanti walaupun di dunia bersahabat, mereka di akhirat akan saling bermusuhan, saling menjelek-jelekan. Gak usah jauh-jauh. Di dunia ini orang yang teman akrab ya, itu bisa buyar pertemanannya. Yang satu dimasukkan penjara, yang lain nyeret. Dia sebetulnya yang ngajak saya, dia yang nyuplai saya. Akhirnya yang satu dijebloskan, narik teman-temannya juga untuk masuk ke penjara. Nanti di akhirat orang-orang yang gak bertakwa juga begitu, yang gak takwa. Mereka satu dengan yang lain akan saling menyalahkan dan saling menyeret. Maka lawan dari itu, kalau yang tidak bertakwa saling bermusuhan, yang bertakwa akan saling tolong menolong. Yang bertakwa itu kalau dia masuk ke dalam surga, dia cari temennya. Nih yang dulu nemeni saya pergi ke majlis mana ya, kok nggak kelihatan nih ya. Yang ngantor saya kok nggak kelihatan nih ya, mana ini ya. Oh, ini yang biasa buatkan kopi saya kok nggak kelihatan, mana ini ya. Ya dicari. Kalau ternyata posisinya masih di luar surga, minta sama Allah Ta'ala, ya Allah, Engkau berjanji semua yang diinginkan oleh jiwa, oleh nafsu di surga ini dikasih. Ya, ma tashtahil anfus, di surga itu apa yang diinginkan oleh jiwa
diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya punya keinginan, jiwa saya punya keinginan, si dia yang ada di luar sana, bawa masuk ke sini ya Allah, masukkan ke dalam surgamu. Sebetulnya udah jurusan neraka, tiba-tiba belok ke arah surga. Kenapa? Ada panggilan dari surga. Itu untungnya kalau punya teman orang yang bertakwa. Sebaliknya orang yang temannya nggak bertakwa, di dalam neraka dia pun ngeluh. Ya wailat, ayatnya tadi coba, saya takut salah. Ya wailata laitani, sungguh seandainya aku ini, ya sungguh celaka aku ini, seandainya aku ini lam attakhidh fulanan khalila, tidak menjadikan fulan sebagai temanku. Jadi nyesel, gara-gara saya berteman dengan dia saya masuk neraka. Soalnya kalau saya nggak berteman dengan dia, saya tidak akan masuk neraka, saya akan masuk surga. Menyesali punya teman yang buruk, teman yang nggak ngajak taat, teman yang ngajak maksiat. Naudzubillah min dzalik. Nah kalau begitu di dunia ini kita harus cari teman soleh sebanyak mungkin. Cari teman yang soleh sebanyak mungkin, baik teman yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Emang bisa berteman dengan yang meninggal dunia? Bisa. Caranya bagaimana? Sering-sering kirim pahala untuk yang meninggal dunia. Kirimkan pahala sedekah untuk yang meninggal dunia. Kirimkan pahala bacaan Al-Quran untuk yang meninggal dunia. Kirimkan pahala amal soleh untuk yang meninggal dunia. Kalau di dunia ini kita berteman dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, berteman dengan Imam Ghazali, berteman dengan Imam Syafi'i, dengan mengamalkan ajarannya, mengamalkan ilmunya, mengirimkan pahala untuk beliau-beliau Al-Fatihah, 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 maka kita dikenal di sana. Dikenal di sana. Ini yang kirimi dia, yang kirimi dia, yang kirimi dia. Maka begitu kita masuk alam barzah, beliau-beliau akan nyambut kita semua. Welcome to barzah. Ya, saya akan menjadi gate tour kalian di alam barzah. Kamu warga baru di sini, belum kenal, jalan-jalannya belum tahu, kondisinya belum tahu. Biar kami yang mengantarkan, yang mengantarkan para aulia wassolihin. Itu kalau punya teman orang yang soleh. Nah, teman yang soleh ini bisa menyelamatkan teman kita. Kalau kita punya teman yang soleh, teman kita ini belum soleh, kitanya punya teman yang soleh, teman ini dapat siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita punya teman yang soleh bisa minta doanya, tolong doakan biar teman saya ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diampuni oleh Allah berkat ada teman yang soleh yang mau mintakan doa. Karena itu jangan pernah berhenti cari orang soleh. Yang repot nih kalau udah merasa soleh tidak butuh orang soleh. Saya udah soleh kok, jadi nggak butuh orang soleh. Apalagi Pak Soleh. Naudzubillah min dzalik, ini sombong banget ya, sombong banget. Semakin soleh seseorang dia akan semakin butuh pada orang lain, doanya maksudnya. Ya, pertolongan dari orang lain, dan itulah yang disebut syafaat. Itu yang disebut syafaat. Orang-orang soleh bisa memberikan syafaat. Insya Allah besok kita sambung lagi. Mudah-mudahan tercerahkan dari sini. Segera hapus dari WhatsApp Anda teman-teman yang enggak soleh. Maksudnya apa? Broadcast yang isinya jelek-jelekin orang, broadcast yang isinya mengecilkan orang. Segera blokir orang yang seperti itu. Kalau kita biarkan, menjadikan kita nanti terseret ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya blokir pesan-pesannya, bukan blokir orangnya. Paham ya? Biar kita enggak ketularan nanti, enggak sadar ikut broadcast pesan-pesan yang menjelekkan orang, pesan-pesan yang menghinakan orang. Apalagi zaman sekarang, hati-hati, salah broadcast masuk penjara kamu. Sebelum di penjara di akhirat dan dikubur di penjara di dunia dulu. Naudzubillah min dzalik. Semoga berkah dan manfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين ربي اغفر لي ولوالدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سووا صفوفكم فإن تثبت الصف من قامة الصلاة يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. La ilaha illallah.
الله لا إله إلا هو يعلم ما خلق اللهم انت سلام سبحان الله. الحمد لله. الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء ولا تحاسبنا في كل شيء وأعطنا كل شيء اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اكفنا بحلالك عن حرمك واغننا بفضلك من سواك رب اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الفاتحة. الله تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا وأن الله يغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا ولأموات المسلمين صلى أخينا فخر الرزق بنا عنا وجميع أموات المسلمين ولمن كان سابق حاضرا معنا ولمن أمر هذا المسجد وعبد الله فيه والمتصدقين عليه والقائمين بحق سابقا أن الله يغفر مرامهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومنا وبركات في الدين والدين والآخرة ويرزقنا جميعا حسن الخاتمة عند الموت وعلى عمر طويل في طاعته مولده والعافية على دينه وعلى مهد بن علي وإلى حضرة النبي سماء الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين آمين. Ustaz Iis Al Badiah Is